अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुह। आइए सबक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबक नंबर है सबक नंबर 2, किस्रतुम मिनल खुब्ज़ी। इसकी 2 वीडियोज़ आपको पहले मिल चुकी है। अब हम इसकी तीसरी वीडियो पर हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अस्बहतु सुंबुलतन सफ़राअ फ़ी हरारति शम्सी व कुन्तु अरा सदीक़ाती व कुन्ना नतहद्दसु व नहतज़्ज़ु तरबा व कानत अय्यामन जमीलतन वमा वमा طالت تلك المدة فقد جاء رجال يحملون المناجل فحصدوا وحملوا وانتقلت إلى بيدر ومكثت أياما ثم أصبحت سنبلة صفراء. क्या कह रहे हैं? ثم أصبحت सुम्मा अस्बहतु फिर मैं हो गया। ये टुकड़ा बोल रहा है किस तरह तुम मिनल खुब्स, ये टुकड़ा बोल रहा है सुम्मा अस्बहतु फिर मैं हो गया। सुम्बुलतन सुम्बुलतन सफरा सुम्बुलतन सफरा फी हरारति शम्सी। पीली बाली, सुम्बुला बाली को बोलते हैं, सफरा माने येलो पीली। फिर मैं पीली बाली बन गया, हो गया। फी हरारति शम्सी सूरज की तपिश में। सुम्मा अस्बहतु फिर मैं हो गया। सुम्बुलतन सफरा पीली बाली। फी हरारति शम्स सूरज की तपिश में। फिर मैं पीली बाली बन गया सूरज की तपिश में। हरारा माने टेम्परेचर। अशम्स माने सन। तो सन के टेम्परेचर में फिर मैं पीली बाली बन गया। वकुन्तु अरा और मैं देखता था। काना यकूनु माने होना, अरा जब माजी काना को, जब काना को दाखिल करते हैं मुजारे पर तो ये बन जाता है माजी इस्तिमरारी। इंपॉर्टेंट बात है। और इसका तर्जमा करते हैं था, थी, थे। तो वकुन्तु अरा मैं देखता था। सदीकाती अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को। वकुन्ना नतहद्दसु और हम बातचीत करते थे। देखो सब में ता था, ती थे, ते थे आ रहा है। और हम सब बातचीत करते थे। तहद्दसा या तहद्दसु माने बातचीत करना। हम सब बातचीत करते थे। वनहतज़्ज़ु तरबन। इhtज़ा यहतज़्ज़ु का मतलब होता है तफरी करना, झूमना। ठीक है ना? इhtज़ा, ये क्या बन गया? इhtज़ा यहतज़्ज़ु। इह्तिज़ाज़न का मतलब होता है झूमना। तो वकुन्ना नहतज़्ज़ु हम झूमते थे। तरबन खुशी के मारे, मारे खुशी के, हम मारे खुशी के झूमते थे। ठीक। वकानत अय्यामन जमीलतन और वो दिन बहुत खूबसूरत थे। वकानत और वो थे, अय्यामन जमीलतन बहुत खूबसूरत दिन। यानी जब हम झूमते थे तो अच्छा था, अच्छा महसूस होता था। अय्यामन जमीला। लेकिन हुआ क्या? वमा तालत तिलकल मुद्दह, यह मुद्दत लंबी नहीं हुई। ताल यतूलु तौलन बाब नसरा से आता है। ताल यतूलु इसका मुजारे आएगा यानी बाब नसरा से। तौलन का मतलब होता है लंबा होना, दराज होना, लंबा होना। वमा तालत तिलकल मुद्दा, यह मुद्दत लंबी नहीं हुई। फ़क़द जाअ रिजालुन चनाचे तो बस कुछ लोग आ गए। रिजाल रजुल की जमा रिजाल, कुछ लोग। जा आ गए। तो यहाँ पर फाइल जमा है, फैल वाहिद है। जब फैल फाइल से पहले आता है, जब
فعل فاعل سے پہلے آتا ہے تو ہمیشہ فعل واحد آتا ہے، بس اتنا خیال رکھتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ فقط جاء رجال، چنانچہ کچھ لوگ آئے، یحملون اٹھاتے ہوئے، المناجل دانتی کو، درانتی کو، منجل، منجل کی جمع ہے مناجل، مانے دانتی، یعنی وہ ٹول جس سے فصل کاٹی جاتی ہے، دانتی اٹھاتے ہوئے، ہمارے یہاں اس کو دراتی بولتے ہیں، دانتی یا درانتی۔ تو فقط جاء رجال، تو کچھ لوگ آئے، یحملون المناجل، دانتی اٹھاتے ہوئے، فحصدوا، تو انہوں نے کاٹا، حسد یحسد مانے کاٹنا، فصل کاٹنا، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں ہارویسٹ۔ تو انہوں نے کاٹا، ہارویسٹڈ، انہوں نے فصل کاٹی، وحملوا، اور انہوں نے بیج اٹھا لیا، وانتقلت، اور میں منتقل ہو گیا، وانتقلت، اور میں منتقل ہو گیا، الی بیدر، کھلیان کی طرف، بیدر مانے کھلیان، تو میں کھلیان کی طرف منتقل ہو گیا۔ بیدر کا مطلب ہوتا ہے وہ میدان جہاں پر فصل کاٹ کر کے رکھی جاتی ہے، بڑا سا میدان سوکھنے کے لیے۔ تو وانتقلت الی بیدر، پھر میں کھلیان کی طرف منتقل ہو گیا، ومکثت ایاما، اور میں وہاں کچھ دن تک ٹھہرا رہا۔ مکث یمکث باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، میں وہاں کچھ دن ٹھہرا رہا، ایامن کچھ دن، وکان من اشد الایام، اور یہ سب سے زیادہ سخت دن تھے، وکانا، اور یہ تھے، من سے، اشد مانے سب سے زیادہ سخت، ایام دن، دنوں میں سے سب سے زیادہ سخت میں سے، مطلب سب سے زیادہ سخت دن یہی تھے۔ تو یہ سب سے زیادہ سخت دن تھے، وکانا من اشد الایام، فقد جاء سیران، تو کچھ بیل آئے، سور کی جمع سیران مانے بیل، بیل سمجھتے ہیں آپ، آکسز، تو کچھ بیل آئے، فدا ستنا، تو انہوں نے ہمیں رون دیا، داسا یدوسو باب نصرہ سے آتا ہے، داسا یدوسو، دوسن کا مطلب ہوتا ہے روندنا، تو انہوں نے ہمیں روند ڈالا، باقدامہا، اپنے قدموں کے ذریعے، اپنے پاؤں سے، ٹھیک ہے نا، باقدام، قدم کی جمع قدام، اپنے اقدام، اپنے قدموں کے ذریعے، وفارقت، اور میں نے چھوڑ دیا، السنبلۃ، بالی کو، میں نے بالی کو چھوڑ دیا، فارق یفارق، مفارقت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، میں نے بالی کو چھوڑ دیا، وکنت طریحا، اور میں وہاں پر طریحا ذلیلا، ذلیل پڑا ہوا تھا، یعنی دانا بول رہا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا بول رہا ہے کہ وہاں پر مجھے رون دیا، پھر میں سے اناج تھا، میں پڑا رہا بس یوں، وکنت، اور میں تھا، طریحا ذلیلا، انسلٹڈ، میں ذلیل پڑا ہوا تھا، طریحا ذلیل، مطرود، جس کو دھتکار دیا ہے، یعنی ریجیکٹڈ، میں ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا، ثم اخذنا رجال، پھر ہمیں کچھ اور لوگوں نے لیا، وزرونا، پھر ریحی، ذرا زبان اڑانا، ذرا یزرو کا مطلب ہوتا ہے اڑانا، پھر زرونا، انہوں نے ہمیں اڑایا، پھر ریح، ہوا میں، ونڈ میں، ہوا میں اڑایا، فطار القشر، تو چھلکا تو اڑ گیا، القشر، طارا مانے اڑنا، تو چھلکا اڑ گیا، وبقی القمح، اور گیہوں باقی رہ گیا، گیہوں کو آپ لکھیں گے ایسے کر کے، اور گیہوں باقی رہ گیا، مطلب جو چھلکا تھا لائٹ ویٹ والا وہ اڑ گیا ہوا میں، اور پہلے یہ مینول طریقہ ہوتا تھا، جو آج تھریشنگ کا کام ہوتا ہے مشین کے ذریعے ہوتا ہے، پہلے سارا یہ کام مینول ہوتا تھا، یعنی ہاتھ سے ہوتا تھا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا چھلکا اڑ گیا اور وہاں پر گیہوں باقی رہ گیا، وہ باقی القمح، ٹھیک ہے، بس یہاں سے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔